Hey guys, good morning. Welcome back to my channel again, guys. सकाळी हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही राती हांवें डोसा आनी चटणी केल्लो हे डोसा आनी ऑमलेट केलोच आनी आतां हांव कोत्तां दनपारां जेवणा डोब्या टिफिना उत्तपा कोत्तां हिंगाचे म्हगे नाचण्या हे पोरीज रेडी जाले हें बेश्टें नाचण्या पीठ आनी उदकान हें केलां साकर घायना बेश्टें हें बॉडी पेन पासत बरें आहा ह्या भाशेन मागीर आतां ह्यो उत्तपा रेडी जाता दनपारां जेवणां 2 उत्तपा होता हांव लंच आनी इचय ग्रीन चटणी केलो आहा ग्रीन ना ती तितून हेंय घायला न्ही पिनट्स क्रश्ड पिनट्स कोथमीर पुदिना ती चटणी केल्या हे चटणी आनी हे आयज हांव टिफिना व्हरता आनी आतां गायज हांव सगळें स्विपींग मॉबींग करून नेसन मागीर तुमकां मेळटा ओके स्टे ट्यून गायज आयची लंच ह्या भाशेन आहा ओके गायज स्टे ट्यून सो गायज हेंचो आतां रेडी जालें आनी आतां प्रेयर बी जालें आतां हांव भायर सोदतां देर लॉक करून भायर सोदतां हेंचो आयची वेदर ह्या भाशेन आहा काल पावस नाहलो गायज काल बिलकुल पावस येवं ना पूण क्लाउडी आहा पूण काल येवं ना आयची खबर ना ह्या भाशेन म्हणजे झाड मुगेली काल उदक घायलो न्ही आयज उदक घायना हालीं घातलें आतां पावस जट म्हूण एक दीस सोडून ऑल्टरनेट डे घातां पयलीं सो डेली घातलें कित्याक थोंडाय बी आहा वारें आहा थंड आहा पूण तें झाड रोखडें मरता 2 दीस उदक घायना जाल्यार तो ताका लागून सदां घालूं पडटा आनी कडीपत्ताकूय घालूं पडटा चोय नेय झाडूय येवपा लागोलें आतां तें सेट जातो तें ह्या भाशेन आमचें ग्लुमी सो गायज स्टे ट्यून लेट्स गो टू ऑफिस एंड कम बैक ओके स्टे ट्यून गायज सगळें जालें क्लिनींग बी आतां या म्हणजे बॅग पॅक जालें मुगेलें कामां व्हरपाचें बॅग सो टिफीन उदका बाटली उदका थर्मास गरम उदक थंड उदक सगळें घेवन वयता गायज कित्याक ऑफिसांगे सदां नाटक आसता कितें ना कितें तेंगे रिस्ट्रिक्शन आसताय ओके सो स्टे ट्यून गायज सो गायज आतां हांव सकाळीं येयलां आनी आयज पावसा वातावरण दिसत अशें वारीसां हरसाण मारता थंय हे सांगे शिरले झाडां हे भाशेन ना चोय क्लायमेट हे भाशेन आहा ओके गायज कबूतर हे सगळें रान शेतां जागो न्हू म्हणून ही सगळीं कबूतर आहाय हिंगा सिटीसान पयस न्हू तेंगे शेतां आमी घर बांदलें सो गायज ह्या भाशेन आनी क्लाउडी तो आहा पावसा भाशेन आहा कोण जाणा येवंकूय शकता थोडो पावस फुकट बेळा घालपाकूय लागताय काय इस्कॉला बसीस येताय क्लाउड्स हे भाशेन कितें आहा दाखोवपाक कांय ना गायज ऑल द डेली सेम टू सेम आहा घरा कोसान ऑफिसां वचपाचें ऑफिसां सावन घरा येवपाचें रांदपाचें जेवपाचें न्हिदपाचें सो ह्या भाशेन आहा गायज चोय स्कुला भुरग्यांगे स्कुला बसीस वयताची ह्या भाशेन आहाय बरें जाता न्ही पूण ग्रीन पूण पुना बॉम्बे कडच्यान ग्रीन आहा गायज कितें सांगाय पुना ग्रीनरी आहा तशें करून बॉम्बे ना सो ह्या भाशेन आतां हे सगळे शेतां जागे व्हडले टावर व्हडले बिल्डींग काडलो आहाय चोय कितल्यो स्कुला बस येतायचे 1 आनी 2 न्ही शेमड्यांनी बस म्हणटाय त्या भाशेन सो गायज स्टे ट्यून हांव मेळटा तुमकां ऑफिसान ओके सो गायज आतां हांव पावलें ऑफिसान पावोन आतां हांव भायल्यान वॉकिंग करता टेबल बी सेट करून आनी सदां भाशेन मॉर्निंग वॉक आनी मागीर वॉक करून मागीर आपणें हें भितर वयतलें ऑफिसान काम करपाक आनी आयज पावस ना काली पावस नाहलोलो पूण आयज पावस ना खरें पूण काळोख जालो आहा ग्लुमी आहा म्हणजे काळोख सर आहा मातशें हे भाशेन
ओके गायस मागीर हांव तुमकां मेळटा घरा वचून. ओके स्टे ट्यून. हांवें सकाळीं न्यू स्टार्ट केलोलें उत्तपाक उत्तन दाखयलें न्ही तुमकां हें त्या भाशेन. ओके सो स्टे ट्यून गायज. मागीर दाखयता आतां वॉकिंग कंप्लीट करता. आयज काल चड कोत मेळना कित्याक बस लेट मेळटा न्ही, डायरेक्ट बस ना म्हणटरी थोडेशें लेट जाता. ओके पण जितलो टायम मेळटा तितलो वॉकिंग करता. हेल्था जाय हें बरें आसता. वॉकिंग केल्यार एक्टिवूय उरताय, फ्रेश उरताय, काम बरें करूं मेळटा. सो स्टे ट्यून गायज. मागीर सांजे मेळटा तुमकां. ओके सो गायज हेंच आतां हांव घार पावलां, जस्ट पावलां. आतां 6:30 जाताय आनी आतां पावल न्ही घरा. आतां वयता न्हांवपा वयता आनी मागीर रांदूं वयतलें. तो गायज स्टे ट्यून. ह्या भाशेन क्लायमेट आहा भायरी एकदम काळोख जावपा येयलो. पावस ना पूण काळोख जावपा येयलो. ह्या भाशेन आहा चोय मुखारचें शेत दिसती पडटा. ओके गायज स्टे ट्यून.